If you want to manifest something, you have to give it to yourself first. The key is self-awareness and self-mastery. By learning to observe your thoughts without judgment and consciously choosing thoughts that align with your desires and values, you unlock your superpower. You can rewire your brain, create new neural pathways, and become the architect of your reality. Simultaneously, you must learn to process and release negative emotions, allowing you to harness their energy for positive transformation rather than letting them become your super weakness. So, in essence, your thoughts and emotions are tools, and it's up to you to decide whether they propel you toward greatness or hold you back. Accept your ability to shape your own destiny, and remember that your thoughts and emotions are your most powerful instruments for creating the life you desire. One of the most common ways people weaken themselves through their thoughts is through incessant negative self-talk. They constantly criticize themselves, doubt their abilities, and dwell on their flaws. So, this self-sabotaging inner dialogue can erode self-esteem and prevent them from pursuing their dreams. Many individuals have limiting beliefs about what's possible for them. They think they're not smart enough, talented enough, or deserving enough to achieve their goals. These beliefs act as mental barriers, creating a self-fulfilling prophecy that keeps them stuck in mediocrity. Now, have in mind that universe is always responding with yes to your inner talk. So everything you think and believe about yourself and your powers will be confirmed by the experiences you get. Another common way thoughts become a super weakness is through rumination and worry. People often obsessively replay past mistakes or fret endlessly about the future. This constant mental chatter can lead to anxiety, stress, and even physical health issues. Some individuals adopt a victim mentality where they attribute their problems and challenges to external factors beyond their control. This disempowering mindset absolves them of personal responsibility and prevents them from taking proactive steps to improve their lives. The habit of constantly comparing oneself to others is another pitfall. It breeds jealousy, envy, and feelings of inadequacy. These thoughts can corrode self-worth and hinder personal growth. People often resist change and cling to their comfort zones due to fear of the unknown. This resistance to new thoughts and experiences keeps them stuck in familiar but unfulfilling patterns. In our fast-paced world, chronic stress and overthinking have become commonplace. So, these mental states can lead to a cascade of negative thoughts and emotions, further weakening a person's overall well-being. So, if you want to manifest your desired future, you have to acknowledge your true power and potentials. They lie in your thoughts and feelings. Your thoughts and feelings are your ultimate tool to manifest opportunities and synchronicities and achieve your dreams. When you set out to manifest your desires, it's essential to be as specific as possible. The more precise you are about what you want, the clearer your thoughts and intentions become. Imagine your desires with vivid detail. If it's a new career, specify the type of job, the company, the location, and even the salary. The more details you provide, the easier it is for your mind to focus on creating that reality. Ensure that your desires align with your core values and authentic self. When your goals resonate with your deepest values, your thoughts and emotions become more potent. You'll find it easier to stay committed and motivated throughout the manifestation process. Sometimes we have multiple desires, and it can be overwhelming to focus on all of them at once. Prioritize your desires based on what's most important to you right now. By doing this, you can direct your energy and attention more effectively, making it easier to manifest each desire one step at a time. As you clarify your desires, use the power of visualization. Create a mental movie of what your life will look like once your desires are manifested. So, picture yourself living your dream life, experiencing
reinforces the clarity of your desires and activates your subconscious mind to work toward them. Cultivate mindfulness to become aware of your thoughts and feelings. When you notice negative or limiting thoughts, don't judge yourself. Simply observe them. Awareness is the first step to transformation. The first step in choosing empowering thoughts is to become aware of your current thought patterns. Pay close attention to the thoughts that flow through your mind daily. Are they predominantly positive, uplifting, and aligned with your desires? Or are they negative, self-limiting, and fear-based? It's common for limiting beliefs to cloud our thoughts. These beliefs often stem from past experiences or societal conditioning. Identify these limiting beliefs and challenge their validity. So, ask yourself if they are based on facts or if they are simply stories you've been telling yourself. When you catch yourself thinking negatively, immediately reframe those thoughts into more positive and empowering ones. For instance, if you think, "I can't do this," replace it with, "I am capable and I can figure this out." Reframing shifts your mindset and opens the door to possibilities. Your external environment can influence your thoughts. Surround yourself with positive influences, such as inspiring books, supportive friends, and motivational content. This positivity can reinforce your empowering thoughts. Visualization is a powerful tool. Regularly spend time vividly imagining yourself living your desired life. Feel the emotions associated with achieving your goals. Visualization activates the brain in a way that makes it more receptive to opportunities that can help manifest your desires. Gratitude is like a magnetic force in the universe. When you express gratitude for what you already have, you're sending a powerful signal to the universe that you appreciate the abundance in your life. So this, in turn, attracts more positive experiences and manifestations. Begin your gratitude practice by focusing on the present moment. Acknowledge and appreciate the blessings and positive aspects of your life right now. This could include your health, relationships, a place to live, food to eat, or any other simple pleasures. It's not enough to simply list things you're grateful for. You must genuinely feel the emotion of gratitude. When you feel gratitude deep within your heart, you amplify its magnetic power. Allow yourself to bask in the warm, positive emotions that gratitude generates. Incorporate gratitude into your visualization practice. As you imagine your desired outcomes, feel grateful as if they have already come to fruition. This not only amplifies your feelings of abundance, but also aligns your thoughts and emotions with your desires. When practicing gratitude, be specific about what you're thankful for. Instead of saying, "I'm grateful for my job," you could say, "I'm grateful for my job because it allows me to grow professionally and support my family." Don't forget to express gratitude for the challenges and setbacks in your life. These experiences often hold valuable lessons and can lead to personal growth and resilience. When you can find something to be grateful for, even in difficult situations, you shift your perspective and invite positive change. Express your gratitude to others. Appreciate them and the positive impact they've had. Sharing gratitude not only strengthens your relationships, but also fosters a culture of positivity and abundance. Intentions are like the rudder of a ship. They direct the course of your life. When you set clear intentions, you're providing a roadmap for your thoughts, emotions, and actions. So, intentions clarify your desires and signal to the universe what you're ready to create. Frame your intentions as if they are happening right now, in the present moment. For example, say, "I am attracting abundance into my life," rather than, "I will attract abundance someday." This shifts your mindset to one of belief and expectation. Ensure that your intentions are expressed in positive language. State what you want, not what you don't want. For instance, instead of saying, "I don't want to be stressed," say, "I intend to live a life filled with peace and tranquility." Ensure that your intentions align with your core values
Strike a balance between stretching your comfort zone and being realistic. As you set clear intentions, visualize them with vivid detail. Imagine yourself living your intentions, experiencing the emotions associated with them, and fully embodying your desires. Visualization solidifies your intentions in your subconscious mind. Combine the power of intention with gratitude. Express gratitude for the intentions you're setting as if they have already been fulfilled. This reinforces your belief in their manifestation. Inspired action is the bridge that connects your thoughts and feelings to the physical manifestation of your desires. Although thoughts and emotions are essential, action is where the rubber meets the road. Without action, your intentions remain in the realm of potential, but with it, you bring your dreams into reality. The important thing is to ensure that your inspired action aligns with your intentions. When your actions are in harmony with your desires, you create a powerful synergy that propels you toward your goals. You don't have to wait for perfect conditions to take action. Start where you are with what you have. Each small step you take brings you closer to your desires. Momentum builds as you continue to take consistent action. Resistance and fear are common barriers to taking action. Acknowledge these feelings, but don't let them paralyze you. Often, taking the first step is the hardest part. Once you begin, the resistance tends to diminish. Persistence is a powerful quality when it comes to inspired action. Keep moving forward, even in the face of challenges. Remember that every step you take brings you closer to your desired reality. When you're in alignment with your intentions and taking inspired action, you become more attuned to synchronicities and opportunities that align with your desires. Stay open to unexpected connections and events that can propel you forward. Celebrate your achievements along the way. Acknowledge and appreciate the steps you've taken and the progress you've made. Celebrating your wins reinforces the positive momentum. I want to thank you for joining me on this journey of self-discovery and transformation. I hope you found the insights we shared valuable in harnessing the incredible power of your thoughts and emotions. If you enjoyed this video and found it helpful, please consider subscribing to our channel. By subscribing, you'll stay updated with our latest content, and you'll be part of a community committed to personal growth and positive change. Also, don't forget to give this video a thumbs up if you resonated with the message. Your likes not only show your support, but also help others discover this content. Lastly, I encourage you to share this video with your friends and loved ones. The knowledge we've explored here has the potential to inspire and empower others on their journey toward manifesting their desires and creating a life they love. So, let's spread the wisdom and positivity together. Together, we can create a ripple effect of transformation and empowerment. Thank you for being a part of this community, and I look forward to our continued journey of growth and discovery. Until next time, take care, stay inspired, and remember that your thoughts and emotions are your superpower for creating the life you desire. Saya cerita lagi nih ya, Iya, anak kecilan. Jadi tadi kan kita cerita masalah yang menyerupai. Anak kecil itu yang justru intensitasnya untuk menyerupai itu dia sering yang gangguin Mister. Cuma kalau saya itu kenalan juga. Kalau dia saya dikasih kuncian. Jadi gini. Saya waktu itu awalnya kisarannya ya sebelum asar lah. Anaknya Pak Panggi, tahu kan? Saya itu ngikutin anaknya Pak Panggi itu kecil dari mulai umur 5 tahun sampai dia udah besar. Jadi waktu awal dia itu suka main belajar naik sepeda. Tapi bannya yang sepeda yang masih ada samping dua gitu deh, mesti belajar. Awal saya lihat si Anggit main sepeda. Asal main sampai dia ke belakang, itu kan dia suka naikin sepeda kan main belakang. Tapi waktu itu belum berani naik belum berani ke belakang.
dan lihat oh ini saya pertama kali lihatnya ini Anggit nih namanya si Anggit dia main sepeda gitu udah ke belakang. Nah, itu lagi-lagi tuh suara motor yang manggil kan motor tua kelenteng. Saya ngeliat loh, saya posisi bukan tempat gitaran, saya ngeliatin Anggit tuh di depannya dapur tuh Iya, iya. kan bisa langsung lihat pagar gitu kan. Lihat tuh kan. Lah, itu tuh Anggit sama bapaknya. Nah itu main sepeda dia. Main sepeda. Saya lari, sepedanya ada. Jadi dia bisa naik sepeda. Jadi hantunya luar biasa ya. Udah menyerupai bisa naik sepeda, lo bisa dipegang juga. Di situ Kan lama-lama jadi admin Instagram. dan dia sering, tapi akhirnya saya dikasih kuncian 10 salam istilahnya. Jadi saat dia menampakkan itu sering, itu sangat sering banget, seminggu bisa 3 kali lah. Tapi nggak pernah malam. Jadi dan nggak serem. Jadi kalau dia main ada anak kecil itu main sepeda, saya dikasih 10 salam, saya akan manggil dia dalam hati. Kalau dia noleh senyum, udah mati. Oh. Apa Saya yang ngajarin saya. Jadi tanya. Bisa dikasih tahu nggak Pak lulusan? Ih, teman gue merinding gue. Ntar tiba-tiba pas Itu- dia ngomongin Mister yang senyum aja dari tadi Mister palsu. Yang asli di bawah. Tapi kalau untuk orang lain yang biasanya itu memang beda-beda. Jadi itu sebenarnya hanya untuk memastikan karena gini, saat yang berubah sosok itu si anak kecil itu dan anak kecil bahkan si 70 pun bisa menyerupai sebetulnya. Kita tahu ujian ini dulu yang benar sudah selesai aja. Jadi frekuensi dia bisa seminggu 3 kali 2 kali atau apalah sering banget. Cuma ya udah sampai berkembangnya dan dia itu sangat mengikuti perkembangannya gitu. Sampai bisa naik sepeda roda 2 Jadi sama persis. jadi ini mulai ketok-ketok. Jadi yang apa? Kenapa dia ketok-ketok itu? Sebenarnya dia itu sifatnya seperti anak kecil. Oh iya. Pengen godain. Itu yang gua nginep kan juga berarti dia dong ya. Itu kan Ya, 32 kali total. Kita mikir lah anak kecil gimana sih gayanya, iseng banget kan. Itu aja. Jadi please tolong nggak ada niat nakutin. Untung dia bukan motor ya waktu itu yang di rumah ya. Kalau motor udah ngegojek dia. Terima order itu. Jadi seperti itu. Hantu udah terima orderan sesuai aplikasi tadi gitu. Tapi dia ngikutin umur yang dia tiru ya, jadi kayak bunglon gitu ya, misalnya ngeliat sesuatu dia jadi Dan yang anak kecil itu areanya bisa kemana-mana, termasuk sampai samping rumah yang ada kebun rambutannya. Nah, kenapa sih kok ada makhluk yang areanya terbatas, ada yang bisa kemana-mana? Apa ya? Mereka bagi wilayah kan? Ya sebetulnya kalau saya selalu, karena saya orang teknik ya, saya harus selalu memaksa untuk melogikakan dulu, baru nanti kalau sudah mentok saya akan ngomong wah ya ini barang goib. Misalnya saya duduk bau bunga, ya udah ada bunga wangi selesai. Yeah. Ada suara dok mau ada tokek atau apa Yeah. selesai. Jadi kalau tiba-tiba muncul jegrek, ya udah. Jadi saya menganalogikan seperti ini. Mereka itu ada tingkatannya. Ini takut sama ini takut sama ini takut sama iya. ini gitu. mereka juga saling takut. Yang ada yang Takut senioritas maksudnya. senioritas, tapi bukan senior juga ya, level lah apa ya? Kayak keilmuan lah. Ya level ilmuwan Kasta, atau orang-orang. apapun itulah namanya itu. Jadi yang kalau sudah yang menyerupai yang itu keluar udah nggak ada yang keluar. Jadi nggak bisa keluar bareng. Terus kalau yang pocong termasuk pocong belakang itu cuma bisanya di pohon rambutan. Di pocong belakang itu hanya bisanya di pohon rambutan, tidak bisa kemana-mana. Oke. Jadi Nah, pas kita terakhir ngobrol sama Mister ini di pas off kamera ada cerita bahwa benar nggak sih di area rumah Eyang itu sempat ada beberapa orang yang melakukan pesugihan gitu, tapi dari luar. oh jadi gini kita balik lagi, rumah itu kan dulu kosong lama ya. Gue tahu ya. Nggak ya? Lebih lama. Jadi sebetulnya sebelum dulu itu ada yang pernah ngontrak tapi nggak betah, Mister. Oh gitu, sebelum apa? Loh, bahkan sudah saya pergi itu nggak pernah ada yang ngontrak sebentar juga. Sebenarnya yang katanya agak lama itu ada yang seperti itu nggak betah. Jadi gini, rumah itu area situ itu sebenarnya area yang bagus, bukan seram awalnya. Jadi area yang bagus, tempat yang bagus untuk karena ketenangannya, udaranya enak, itu tempat bagus untuk berdoa. Dalam artian berdoa dalam hal positif ya, untuk berdoa. Karena ada tempat bagus selalu akan didirimin oleh barang yang jelek. Dia akan muncul saat ada niat dari manusianya melakukan ritual-ritual yang nggak betul. Sebetulnya bukan pesugihan aja di situ.
togel apa yang minta. Jadi waktu saya kesana itu nemu kayak orang nyebar kembang dipakai apa hasilnya, dia ceritain juga kayak sama wujud yang doanya man. Akhirnya teman tuh jadi campur, apalagi di pohon alpukat sebetulnya yang campur, tapi dia hanya bisa di situ. Maksudnya karena emang orang klinik jadi malah didatengin sekalian gitu. Iya, jadi gini, saat kan orang datang nih niatnya macam-macam, niatnya dia udah nggak betul apa, ada yang mau niatnya minta sirik banget, minta penunggu di situ untuk bantu dia kaya, minta dia untuk ngerjain orang biar sakit, dikabulkan sih. Buktinya banyak orang sini dikabulkan, cuma akhirnya kan yang datang kan yang nggak betul. Iya. Dan rumah itu tuh lucunya gini, area situ kenapa banyak? Sebetulnya banyak yang bukan dari situ misalnya. Jadi kayak ada magnet lewat itu ya, ambil betah ke situ. Kalau nggak jadi tempat main di daerah Kayak- tempat main. Kayak dulu ada ini Circle K atau Iya. karena nongkrong sponsor. Kayak atau kayak sevel buat sevel ya? Sevel gitu. Itu jadi makanya akhirnya banyak sekali di area situ. Cuma ya alhamdulillah sebetulnya mereka cuma yang mix yang jelek-jelek itu juga ngumpulnya cuma di situ aja, nggak kemana-mana sebenarnya. Termasuk rumahnya Mr. Aman. Kalau di Jadi rumah emang- saya belakang itu cuma yang memang yang bisa, yang sering menampakkan tuh yang Mbak Kunti itu, terus Pocong, terus anak kecil itu yang masuk rumah saya. Yang selain itu enggak pernah masuk. Itu juga alasan saya kenapa saya pernah tinggal di kamar belakang. Kamar belakang saya itu warnanya, kamarnya itu cat biru. Saya gambarin dulu, pada tanya tuh kenapa kok saya gambarin pocong. Ya Allah ya Robi. Bukan, dan itu ada maksudnya. Aduh. Saya gambarin pocong, di sini ada pocong. Di Kenapa? kamar tidur. Dulu kalau main ke rumah Mas Gado, kan kita ya kadang-kadang kan main ya malam ini suka lagi Pito lagi pacaran dulu ya. Zamannya Pito pacaran kan nggak ada teman, gue juga suka main atau gue pergi Pito juga suka main. Kamarnya tuh begitu dibuka ya. Tapi kamarnya bersih. Ya bersih Itu kenapa ada gambar pocong? Makanya begitu dibuka tuh kan, aduh nggak mau dia. Enggak ada pocong, Ada. darah. Jadi gini. Nggak ngerti juga gitu. Karena saya kan pernah itu, saya pernah sambat, maksudnya sambat kan cerita waktu itu ngomong bahwa ke makhluk-makhluk itu bahwa saya itu kalau bisa jangan diganggu teman-teman saya kontrakan, karena kalau mereka nggak betah, saya harus ngontrak bayar rumah ini nggak akan mampu. Tambahkanlah ke saya dengan wujud yang baik. Itu teori. Ya. Kadang-kadang mereka nongol itu seenaknya. Jadi pocong itu kayak di kamar itu mau rebahan tidur, kan saya suka tidur tuh gelap, jadi kelihatan kaca pohon rambutan itu nongol di tembok berdiri itu apa. Kenapa saya gambar itu kayak gambar bentuk kayak orang, anak kecil duduk segala macam itu, maksud saya mikirnya cuma kalaupun pas saya setengah ngantuk lihat, saya akan mikir oh lukisanku gitu. Ya Allah. Maksudnya itu Sesering itu untuk ditampakin sama Ya. hantu sampai harus gambar di tembok supaya pas bangun oh cuma lukisan, padahal bisa aja juga bukan. karena awalnya Oh. jadi yang awalnya nggak ada gambar saya gambarin, termasuk langit-langit kamar itu kan suka ada kadang dia itu kayak yang anak kecil itu suka di atas nempel. Allah Akbar. Jadi kalau bentuk saya gambarin kayak Ini mungkin orang paling berani di Indonesia ya. Tapi emang karena ekonomi ya sebenarnya Mas Gado ya. ya cuma sama dan itu juga ya mungkin kasihan kali mereka. Jadi sebetulnya saya juga nanti ada cerita juga kan bahwa mereka itu juga Nah, maksudnya kalau Mas Gado waktu itu ada rezeki untuk membayar kontrakan di tempat lain, pasti keluar dong. awal tahun pertama, tahun kedua ya, tapi Pasti keluar. seterusnya enggak. Karena udah biasa. Serius kalau nyaman tuh nyaman banget. Maksudnya kalau pagi ya, misalnya pagi nih subuh gitu ya, kita sholat buka jendela, buka pintu kan semua biasa gue bukain semua. Itu emang udaranya emang sejuk banget. Karena kan di luar itu Bahkan siang pun enggak. siang tuh dingin ya. Siang dingin karena terlalu rimbun. Sekarang di situ ada pohon. Tanah itu tanah tua subur. Semua pohon ada, alpukat, durian, rambutan, melingkar, Dan sering berbuah dan semuanya berbuah. Jadi kalau lagi panen kita ya happy. Iya, pohonnya berbuah genderuwo, nongkrong gitu. Jadi Oke. Yang pengen aku tahu deh Mas, apa namanya tahun 2000 akhir 2006 ya. Itu kan aku emang sering capek banget ya, artinya aku sama Pito itu kan sampai emang
ya di sekolah, di kampus waktu itu. Namanya kalau nggak salah Mas Indro sih waktu itu. Nasehatin, nih kamu baca alamat surat ini. Nah emang waktu itu kan emang teman-teman lagi sering-seringnya main sampai akhirnya jadi teman-teman tuh pada tobat main gitu. Jadi karena kita kok ini sampai benar-benar secara psikis akhirnya emang nggak ada teman yang mau main lagi gara-gara kita takut. Jadi ganggu beneran. Jadi ganggu beneran karena yang sebenarnya kita nggak diganggu sebagai yang punya rumah gitu. Tapi si teman-teman ini yang selalu aneh-aneh aja. Ayo ngumpul sini, nggak mau. Nah akhirnya kita konsultasi lah. Kira-kira gimana sih supaya ya kita sholat semua, sholat ngaji ya. Cuman akhirnya emang disuruh baca ya istilahnya meruqyah rumah kan. Nah aku cuman pengen tahu kenapa setelah tahun 2006 itu aku meruqyah rumah, terus emang redam lah istilahnya sama sekali sampai aku lulus nggak pernah ada. Nah itu jawabannya sebenarnya apa mereka cuman keluar atau Nggak. mereka akhirnya beda frekuensi atau mereka tahu ya maksudnya Jadi aku sebenarnya pengen- gini, jadi saya cuma mau bilang gini, makhluk seperti itu paling jago baca hati kita. Makanya saya selalu pesan kemarin saya sempat live ke kuburan di suasana kuburan. Sebenarnya cuma ada misi satu. Saat kita positive thinking atau sama yang di atas, makhluk itu akan baca hati kita. Nggak akan ada apa-apa. nggak ada irisan gitu. Sebetulnya saat Mister Meruqyah itu tuh bahasa hatinya disampaikan ke makhluk itu bahwa terus toh aku nggak pengen diganggu. Kalaupun awal itu Mister nggak Meruqyah pun ngomong selesai, toh mereka jadi Muslim kok, apa sih? Oh yang tinggal di situ juga Jadi Muslim, jadi tinggal ngomong. Cuma mereka itu ya kalau kita sama-sama Muslim saling menghadiahkan Fatihah boleh lah gitu kan, udah kan? Saling kirim Fatihah. Saya cuma selalu iseng gitu. Kalau saya lagi iseng apa saya kirim Fatihah boleh lah. Udah itu sebenarnya. Jadi saat Mister Meruqyah itu mereka tuh membaca hati. Oh ya wes cukup segini berarti. jadi titik. emang akhirnya tahun 3 dan 4 tahun di sana itu tuh tahun ketiga dan tahun keempat setelah emang kita rajin meruqyah itu bukan meruqyah ya rajin zikir pagi petang emang sama sekali tenang dan emang nyaman kan gitu. Makanya kan waktu pamitan sama Mas Gado tuh kan sebenarnya cuma nggak pengen cerita apa-apa cuman kan kamu negur aku kok ngapain nebang gitu kan. Iya, maksudnya gini, karena Kenapa? dirimu habis kayak gitu efeknya kan ke saya besoknya ya. Yang harus Menanggung resiko. bukan menanggung resiko. Saya mikirnya bukan gini, saya mikirnya cuma sekali lagi saya mikirnya akan simpel. Kalaupun itu ke saya penampakan, saya mikirnya simpel kok, nggak akan makhluk itu nyakitin kita, sudahlah, nggak mungkin, nggak akan nyakitin, cuma nakutin ataupun apa. Dia kalau ke saya, kalau ke teman kontrakan saya hilang lagi, itu loh mikirnya itu lagi. Jadi saya waktu itu ya wes malam saya cuma baca Yasin, kirim Fatihah buat mereka, ya sudahlah. Tapi enggak, aku masih penasaran kenapa Pak Pandi nyuruh aku di saat terakhir itu. Jadi gini. Kenapa harus ditebang? Kenapa disuruh aku? Padahal aku juga ada pamit ke Pak Pandi. Ya, Minta maksudnya tolong. sebetulnya Pak Panggi kita ngomongnya gimana sih ceritanya? Enggak, aku cuma pengen tahu aja. Apa Ya. emang dia mau nebang tapi malas atau Ya intinya sih minta tolong? Ya udahlah. Pak Panggi minta tolong. Oh, Karena Pak Panggi itu selalu gitu. Jadi kayak rumput itu kenapa diciptain pernah tinggi? Itu bukan Pak Panggi malas enggak. Pak Panggi itu orangnya rajin, tapi harus saya mulai. Jadi kalau saya baru potong rumput, Pak Panggi tahu. Sehari diberesin bersih itu rumah. Ilalang gitu. Saya nggak tahu kenapa dia. Jadi dia cuma ingin kita yang punya rumah mulai duluan. Dia duluan. Apa Ada dia- hubungannya sama hantu-hantuan? Nggak juga. Saya pernah tanya, dia sih dia cuma takut ada efek ibaratnya pamali atau apalah istilahnya. Karena bukan yang punya rumah. Bukan dia nggak- bukan yang punya rumah, jadi dia takut misal ini saya potong ternyata dia yang tinggal dari takutnya salah karena Pak Nanti Pandinya yang disalahin. Pak Pandi kan masih sangat Menghormati itu. menghormati seperti itu. Budaya. Jadi biarlah kita kan keyakinan beda-beda ya, silakan ya. Mungkin ya memang itu keyakinan dia yang monggo, nggak apa-apa juga gitu loh maksudnya. Ya sudah, termasuk yang masalah kupat segala macam itu ya. Pas gempa bumi. Nah itu sebenarnya ada cerita. Apa? Ada masalah? Nggak, jadi waktu gempa 2006. Ya kita ini gempa, lompat lagi gempa ya 2006. Waktu gempa itu kan tiba-tiba ini kalau dari Jadi ceritanya awalnya gini nih, Sal. Itu ada runtutnya kenapa kupat tipenya gitu. Jadi enggak jadi gini. Jadi Apa tuh? gue ceritain dikit waktu gempa
itu kan gempa itu sebenarnya gue sama Peter di rumah kan. Nah gue jatuh di depan rumah tuh, aku kesandung kepalaku jatuh kena tanah, bang gitu kan. Karena panik. Kita panik, emang gempa pintu nggak bisa dibuka kan. Pas gue dorong, ya gue jatuh kena kepala. Terus gue vertigo seminggu. Jadi gue tidur sampai ngikat kepala gitu ya, itu vertigo seminggu. Nah di awal pas habis gempa banget tuh tiba-tiba Pak Pagi masuk buka pintu, Mas Rizky saya tempel ya. Oh enggak, saya nggak mau yang sirik-sirik gitu, aku bilang gitu. Saya tempel tuh ditempel ketupat. Nah itu yang nah ini kan sempat bilang kenapa ketupat gitu. Jadi itu jangan dibahasakan istilah apa nanti bergesekan dengan kearifan lokal, sudahlah. Iya. Namun didukung Baliandin, enggak itu jangan dibahas lagi. Jadi intinya kita balik lagi ke gempa. Iya. Jadi saya bilang kenapa rumah itu juga sebetulnya bingung. Saya menyatakan bukan rumah itu tidak seram. Rumah itu sangat mengayomi. Jadi pas gempa itu saya punya kebiasaan kan begadang. Habis subuhan, selesai subuhan, saya itu kan depan tuh ada suka pasar kaget tuh makanan kalau pagi. Jam 5 itu udah buka, saya beli makanan, makan, tidur. Itu habis gempa. Enggak. Oh, Jadi, biasanya. Biasanya saya seperti itu. Jadi begadang itu kan suka begadang, saya tidur nanti jam 10, jam 11 bangun lah, baru bangun. Melakukan aktivitas. Nah, pas saat itu udah ngantuk, tapi udah di kamar belakang itu. Udah mulai tidur. Kepala ini bangun. Jauh turu. Digituin? Iya, dipukul pok jauh turu. Bangun dong saya, nggak ada orang. Oh, tapi posisi saya udah nggak takut, maksudnya udah biasa. ada Tapi apa? subuh kan? Iya, tapi Ya kan kejadian jam 6 kan? iya saya lah, itu ada cerita kenapa gitu. Ya wes, akhirnya saya nggak tidur, saya lari lah, jalan lah ke dapur.